Unang posisyon na pagkakay. Jersey number 24 Basu. Nawala na kay jersey number 6. Jersey number 6 Basu Abla. Basu jersey number 6. Jersey number 6 Bulak. Isi Sukoy. Sakluknya yang tangan bola. Tidak perlu tangan Alvaro masuk balik Alvaro 15 shoot pass for kita. Pass ball lagi. Ready shoot. Alvaro masuk Serrano dari mana? Jersey number 3 points yun na yun. Ay! Kevin kasi tumitingnan ng 3, hindi pala decision eh. Dalawa.
Sampai lagi Lopez yang Magandang para masuk para petinju shoot. Oras! Alvaro Petinju. Pasto Serrano. Kita bagi. Aray ko po. Okay lang yan. Stop!